Papakita ko pala yung aking huli gahapon guys. Ito guys oh, yung Uber. Yun oh. Nihita talaga sa isda guys. Ay! Yan guys oh. Yun oh. Yan. Yan, dalawang Uber. 5 piraso na yan guys, yung live. Yeah, isang paing. Yun oh. Yan, huli namin. Yan. Yan guys, magiging na kami pundo guys, kay mga skas namin guys. Yan oh. Kay maya mag-uwi na rin kami kay ano na kami, 4 days na kami sa laot. Yan guys. Thank you guys.